তো দেখিনে পাচ্ছি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা হবা লাগি না মানে পানি কাজে মিশা যাবে তো কলস যাত্রা মিশাইছি তো আর দেখিনে পাচ্ছিস ভিতরে সব এন্ট্রি মারলা হবে আর এবার দেখি নেলা আসনি আমার সরপঞ্চ আগে এমন মিশা আছে চিতাবেড়ার সরপঞ্চ আগে এমন हेलो भाई मैंने एमके देसी ऑफिशियल नुआ वीडियो स्वागतम तो आशा करी सब भाई भल रबास मस्त रबास मिमिशा बढ़िया नहीं अच्छे तो भाई मन तो जानी रबास मोके तो माने मुझे देशियन मिसाए हुए तो ओडिया मिसाए हुए तो माइंड नहीं करबास तो लैंग्वेज मोर दुईटा हुए तो आज जीवुची जोनटा कि डुमर पदर गाने मंदिर प्रतिष्ठा होइछि तो इति कौन कौन आया काय आया तो सब मुझे तमके देखाबी तो काय कायटा करलानी तो चला कंटिन्यू वीडियो संग बनी रुआ तो हेलो गाइस तो देखिने बाजे से जस्ट पहुंचलो टिकल रेडी होला आगे दिन बाबा आगे मोर चिंता गाड़ी भीतर बटन चट के देखि देखिने लास्ट के कर दुआ दी करलाई तो मंदिर प्रतिष्ठा लागि ना डुमर पदर तो बाबा आगे मिसा एबे जिबाय पहिले प्रोसेसन करी नेबाय छे तो देखि बार बाजे रास्ता ताना तो ताकर मंदिर लगे नेबाय तो मंदिर कोन लगा छे काय আছে तो एंदी कंटिन्यू जुड़ी रुआ तो वीडियो शेष हो जाए देखा भल लगे सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर देखिए लास्ट डुमर पदर तो मंदिर प्रतिष्ठा तो मंदिर प्रतिष्ठा बाबाजी मन के प्रोसेसन कर निया जाए देखिए पात्र बास भुतिया बाजा सब करी আর গাইস দেখে নিলাস নি মানে নানি মন মিশা মানে নাচা নাচি করলানি তো গাইস হ্যাঁ আর এটা কোন জায়গায় বলি করে মিশা ভাবতে বাস তো এটা হলো চিতাবেড়া পঞ্চায়েত তো ডুমর পদর গাঁ ব্লক এলাচরি গাঁ নবরঙ্গপুর জেলা তো এই ডুমর পদর গানে মন্দির প্রতিষ্ঠা লাগে কিনা এই জন্য বাবা আজ্ঞাকে প্রসেসন করি কিনা তাকর গাড়ি লগলে তো দেখি বাস গাড়ি তার উতরাই কিনা গোড় ধোয়াই কিনা এবার পুরা তাকর মন্দির লোক নিয়ে যাইছে প্রসেসন করি করি দেখি নে পাচ্ছি নানি মন নাচিতে হয়েছে देखने पाচ্ছিস डुमर पदर गाँव भीतर नयका माने जन मंदिर लगे निया जाए तो ये बाबा आगे हमने देखी पात्र बास आगे आगे जाए और ये बाटे सब बुझिया बाबा मन सब माने बाजा धरी किना निया जाए কিনে পাচ্ছি ভিতরে এক মন্দির আছে তো এটি সামনা গেট আছে তো এটি মানে মা বোন মন আছে তো গোড় ধোয়াবেলা কিনা দেখে পাত্র বাস আরে বাটে দর্শন মিশা করলানি বাবা আগে লোককে দেখে পারবা
देखने पाचिस भितरे सब एंट्री मारला एबे हाँ एबे तो देखलास तो ताकर भितरे जन मस्जिद लोके ओलवाइছে तो ये बुचिया बाबा आज्ञा मनोर जोनटा भजन गीत गाई गाई सब निया जाइছে तो कंटिन्यू जोड़ी रुआ सांगमन तो काई गाय आछे सब लेके तमके देखाई मंदिर प्रतिष्ठानर और निहाती भाव में भल लगी रहा सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करा तुम पदर गाने तुम एमती भल पाइबा जो देवास नुआ नुआ जगह मैंने एमती तुम के मानने लुकलाटा मन मिसा लोकलोचन के आना लगे मुझे चेष्टा करी तो तुम भल पाइबा देवास और देखने पाते श्री मंदिर का प्रतिष्ठा है आज और ये बाटे देखी लोक आते ग्राउंड पूरा देखी पात्र बास अरे यज्ञ मिसा ऐसी तो देखी पार्बचिस तो यज्ञ मिसा तुमके टाइम मिले देखा चेष्टा करबो तो इति जन बाबा आज्ञा मन आसला तो देखने पाचिस सीबाट एंट्री मार तो एमती आमर वीडियो संग कंटिन्यू जोड़ी रबास तो यज्ञ मिसा तुमके देखाबू तो एमती तो देखने पाचिस शिव मंदिर प्रतिष्ठा हेबा लगी ना माने पानी का जो मिसा जीवा तो कलश यात्रा मिसा आसी तो आज्ञा मन कहलानी तो का के माने सान सान लोग के पानी भुआ जाइए तो केत लोग के भुआ जाइए तो यहाँ मिसा तुमको देखेबू तो आमर वीडियो संग कंटिन्यू जोड़ी रहा तो ये डुमर पदर गाँव और बार देखने लासनी आमर सरपंच आज्ञा मन मिसा आछे चिताबेड़ार सरपंच आज्ञा मन तो गाइस देखने पाचिस एमती किछि गोट राउंड आछे तो सियान सजन लोग तो देखी पात्र बास आरी बाटले सबू प्राय सबू आछे आरी गाइस तो ये पानी उठाइबाटा जोन सान सान काजे बोलिकर जन ये कइरली तो एती बुचिया बाबा मन कहला तो 4टा राती नो पानी उठाई करी आनी रोला कोने तो एटा देखाई नहीं पारली तुम मन के बाकी कोई दी रही तो माइंड नहीं करवा सब देखने ला सीवाट नानी मन मिसा घुसले तो एमती कंटिन्यू जोड़ी रुआ तुमके ये डुमर पदर गाँव सबू वीडियो में देखा मंदिर प्रतिष्ठा तनर और देख देखा टिंगरू मनी बाटा अरे सान सानटा पूरा अलग बसला देख पार्बाचिस এটা মনে কা সব বেন্ডিয়া মনাত আর এই ভিতরে মিশা দেখনে আছে যেতিকে তাকর সামান সব এতে রকা গল আছে পনিপরিবার চাউল তারপরে লিয়া টমাট সব আছে দেখনে আছে খলি আর দুইটা कुतरेलास हुए तकर कार्यक्रम सरले तार पचे जाइकिना एसिने अरे बार सब इटा मन अरे बाट नोरा এই জন্য স্ট্যান্ড মারা আছে এতে একা সব দেখি পারবাছে রসই গুলো আছে আর এই দেখি পারবাছে কাট চলে একা হ্যাঁ না শীত লাগছে বাদল तो एमती कंटिन्यू रुआ तो ये डुमर पदर मंदिर प्रतिष्ठार कायटा आछे तो सब किछु तुमको मैं देखा गई तो अरे बाटले माने पालकी ना काटा को डाउन लाइनी एटा मिसा देखेबी और देखने लासनी ए बाटले पालकी एटा मन सब ऑनलाइन गोड़ मिसा धुआ करी तो लगे भीतर एका आना बाटे मोरी सब मके देखले
আর দেখে নেওয়া তো এই জায়গা মিশা এ আছে মিশা ভিতরে বড় জায়গা সেটা আছে আমরা শুরু মনাতে না আর দেখে নেওয়া সবু বাড়ি জায়গা মানে সবু জায়গা নিয়ে বুলাইলানি তো এই পালকি এই ভিতরে কায় কাটা আছে এটা আমি সাথে দেখে দেব এতে কাই না তাহলে হ্যাঁ এতে আর কায় কাটা আসবে এখানে তো দর্শক বন্ধু তো দেখি নিলাম এই ডুমর পদর গাঁর জন মন্দির প্রতিষ্ঠা লাগি না তো এবে বাবা আগে আমার এই লগলে আসলাইছে তো এই লগলে আর কাই কাই আছে তো তোমাকে পানি আনবা টাকা যে কই রলি তো আনবাই বলি করি তো এটা অলরেডি 4টাতে আনি রলাই পনে তো মাইন্ড নাই করবাস তো আর কাই কাই আছে তো এই আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা করবা তানে তো দেখি নিলাছি স্মৃতি মানে যেন অকন জ্বালাইছি তো খাইছি তো কাই কাই করবাই তো আর গোট বাবাজি আইছে তো হ্যাঁ বাবাজি মিশা তোমাকে দেখাইবি তো এমতি কন্টিনিউ যোড়ি রুয়া তো নিহাতি ভাবে ভাল লাগিলে সবসক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার করা হ্যাঁ আহরি মোর যেতিকা চাষ মোর ভাই ও ভৌণী মানকে মোর দিল সে নমস্কার করবিছে নুয়া আসতে রলে আমার চ্যানেলকে সবসক্রাইব নাই করলে যদি সবসক্রাইব করবাস আর छोटे सा गोट प्यारा सा कमेंट और लाइक तो चला एमती कंटिन्यू जुड़ी रहा तो नेक्स्ट वीडियो ने और देखाबी तुमके मुई तीर माने कौन जलाइसी जग्य मिसाइसी तो काय तो सब मुई नहीं देखाबी तो रही नमस्कार।